Joyeux anniversaire, Monsieur Jeannot. Eh oui. Joyeux anniversaire. Allez, entrez, entrez. À 45, à 10 heures. À 10 heures. Oh là là. Allez. Joyeux anniversaire. C'est gentil, merci, merci. Joyeux Merci, merci. anniversaire. Joyeux anniversaire, Monsieur Jeannot. Joyeux anniversaire. Bonjour. Entrez, entrez. Merci, c'est gentil, merci. صباح الخير، صباح الفل، صباح الياسمين، صباح العنبر، صباح كل حاجة حلوة. طبعا زي ما انتم شايفين اهو ميسو جانو عندي النهارده جه من شوية علشان هنحتفل بعيد ميلاده. Bonjour, comment ça va? Oh, nous dit voilà, تعالى رضا تعالى. nous sommes arrivés. هنحتفل بعيد ميلاد ميسو جانو وهنحتفل بمرور سنة. السلام عليكم. بمرور سنة على افتتاح القناة بتاعتنا، فهنعمل احتفالين النهاردة، عيد ميلاده وعيد ميلاد القناة بتاعتنا. فهنقول بقى ميسو جانو انا قلت له من شويه كل بالفرنساوي جويز انيفرسير جويز انيفرسير جويز انيفرسير مسيو جانو جويز انيفرسير سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة، سنة حلوة، سنة حلوة يا جميل. ايه رأيكم بقى في العباية الحلوة دي بتاعت ام بدر؟ انا بس لازم ارجع بعيد شوية كده عشان تشوفوها. بيقول لي انت قلتوا انا عندي كام سنة؟ 1925 من 1925. ميسيو جانو اتولد 20/2/1925. يعني كل واحد فيكم بقى يعمل حساباته. 95 سنة عشان قبل ما 96 96 95 احسب كويس يا رضا. 96 لو احنا هو ماشي في 96 بادئ في 96 يعني 96 سنة. انا تخصص حساب. فطبعا لو احنا طرحنا 2021 من 1925 بيطلعوا 96 سنة، يعني هو من قرابة او نقول داخل على 100 سنة، على القرن ان شاء الله، على القرن ان شاء الله. انا من اول ما عرفته فعلا عمري ما قال لي على سنه، بس انا قلت له النهارده يعني عيد ميلادك لازم تقول بنفسك عشان كل الناس وكل المتابعين بيهمهم يعرفوا سنك كمان. انا عارفه لاني كل ما عرفت مني انا قريب من ال100، انا قريب من ال100، انا قريب من ال100. قلنا له لازم تقول سنك الحقيقي. هو فعلا فاضل له تقريبا 4 سنين وهيعمل قرن، فكل سنه هو طيب. كل سنه وانت طيب يا ميسو جانو. طبعا احنا عملنا اكل وبيقول الوقت بيعدي. عملنا اكل وعملت شويه جاتوهات على قد ما قدرت، وهنحتفل معاه دلوقتي بقى بايه؟ بعيد ميلاد وعيد ميلاد القناه. خليكم معانا. السلام عليكم. ادي يا جماعه الوجبه اللي احنا عملناها لميسو جانو. عملت سمك زي السمك الفيليه، وعندي كمان فراخ بانيه، سلطه، بطاطس، وهنا عندنا رز سمك اللي هو الرز الصياديه. اما بقى الحلويات دي التورته اللي انا عملتها لميسو جانو، وده بعض من انواع بقى الجاتو اهو بالشوكولاته، وفي عيش هناك، وفي عملت الطرت ده اللي هو بالتفاح، في بطاطس محمره اهي الترابيزه اهي، وفي كوكا ميسو جانو اهو. احلى احتفال طبعا هنعمله له. انتوا شايفين كده الترابيزه اهي. طبعا انا قايمه من بدري من قبل الفجر عشان اجهز الحاجات دي كلها اهي. شايفين باينها لكم اهي. ادي الترابيزه. هو رضا بيحب يدخل يدخل نفسه في اي فيديو.
ادي اهي. طبعا انا نسيت بصراحه اهم حاجه نسيت اعملها ان انا اجيب شمع، فجبت الشمع الاورانج الصغير ده. هي يا جماعه الترابيزه بس الف واوريها لكم كويس من جميع النواحي. ده عيش حلو قوي، عيش بالجبنه، الجبنه الموزاريلا والجبنه الشيدر، حلو جدا. وده جاتو بالفستق ومحشي من جوه بالشوكولاته. ده طرد محشي من جوه بالتفاح. ادي البطاطس، ادي السلطه، ادي الفراخ البانيه. ده جاتو برضو محشي بالزبيب واللوز. وادي الرز. عارفين الشكلمه اللي هي بتاعت جوز الهند؟ هي دي. طبعا التورته بتاعت ميسوجانو انا حشيتها من جوه تفاح، كنت عملته بالزبده والسكر والفانيليا. وبعد كده حشيته من جوه، حطيت كمان اناناس على الوش وتفاح. اهو يا جماعه هنبدا بقى ناكل. نخلي ميسوجانو بقى يقرب ياكل بقى اهو وهنحتفل. هنشارككم جزء من احتفالنا واحنا بناكل، وبعد كده هنقفل الكاميرا ونعمل بقى العيد ميلاد واحنا بنطفي الشمع وبنقدم له الهدايا، لان الهدايا اهي بتاعت ام بدر وام سيف وهديتي انا ورضا، هنقدمهم له طبعا دلوقتي، فخليكم معانا. يا جماعه العبايه بتاعت ام بدر اهي انا لبستها النهارده، قلت بس اوريها لكم اهي، ربوا تعجبكم اهي. هي دي العباية، يا رب تعجبكم. بقى نروح ناكل. بسم الله الرحمن الرحيم. C'est pas moi ton pain là, c'est toi qui fais ça. Non, non, les pains non. Hein? Les pains non. Bon appétit. Merci. Ok. C'est jamais. Là, là. Vous voulez des salades, monsieur Janou? Oui. Des salades. Salade. Non, merci, Parce ça que va. je sais, c'est Ouais, c'est bien. عشان سنانه ما بيقدرش ياكل السلطة. C'est bien. بسم الله. وقت هنحتفل لسه والسمك فيه. وهنطفي الشمع اهو هناك. اجيبه لك. خليك وانا اهو انا هنا اهو. زق دي شويه ولا يلا امسك في ايدك كده ما بعدش كده خالص لحد ما ناكل. بس احطها في المطبخ يا جماعه لحد ما ناكل. Voilà, petit, attention, hein. Oh là là. Quel travail. Quel travail que t'as fait là, monsieur. Oh là là. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Ouais. بسم الله الرحمن الرحيم. T'en toujours pareil. Toujours de bonnes choses. Bon appétit. Oui, bon appétit. يمكن السمك كان عايز ليمون. La semaine dernière, elle m'a dit Christine, il y a beaucoup de gens qui se sont fait attraper avec des huîtres. Pourquoi? J'étais malade. Manger des huîtres la semaine dernière. C'est pourquoi? Je sais pas. Même Christine, elle était prise. Hein. Malade l'estomac et puis fatiguée. Ça va pas les aider, ça. Hein. Ils vont fermer la porte, là.
استنى هنا بقى شويه بالكاميرا. تقربها شويه. خليكم عندي. C'est croustillant, c'est bon. C'est bon. بس. ايه رايكم العبايه بتاعت ابو بدر؟ جت على قدي ولا لا؟ تسلم ايديها، حاجه نظيفه بصراحه. ايوه. C'est bon, monsieur Janou? Está. Impeccable. Impeccable. C'est bien cuisiné. C'est bon, c'est bien cuisiné. Ah oui. Le croustillant, c'est impeccable. C'est vraiment une bonne cuisinière. Ah oui. سنة وانتم طيبين. خير ما شاء الله. تسلمي. Un régal, un régal. انا بقى يا جماعه هقفل الكاميرا عشان عشان في ناس قالوا احنا بنستفاد ايه واحنا بنتفرج عليكم وانتوا بتاكلوا، بنستفاد ايه يعني، خدنا ايه؟ تبقى خفيف كده. هناكل براحتنا ونيجي نحتفل معاكم مع مستر جانو بعيد ميلاده ونطفي معاه الشمع ان شاء الله. ان شاء الله. خليكم معانا من ورا القمر. مسيو جانو نجم اليوتيوب دوت شقي وكمان حبوب. مسيو جانو نجم اليوتيوب دوت شقي وكمان حبوب. مسيو جانو نجم اليوتيوب دوت شقي وكمان حبوب. كل سنة وانت طيب والعمر كله ليك يا رب. Magnifique. طبعا هو مبسوط طبعا. دلوقتي بقى قبل ما نطفي الشمع مع مسيو جانو هنقدم له الهدايا اللي جت من ام سيف ومن ام بدر ومني انا ورضا. Maintenant vous avez beaucoup de cadeaux. Ah bon? Oui. Gentil ça. هنشوف بقى ردة فعله للهدايا هيعمل ايه. خليكم معايا. On a déjà eu un bon cadeau et qu'elle se mettait à table. C'était déjà un gros cadeau. Ah oui. Parce que vraiment, c'était vraiment bien, bien, bien. beaucoup de cadeaux, beaucoup de cadeaux. هدايا كتير، هدايا كتير. أول حاجة C'est trop هفتحها. de choses de tout ça. C'est trop, j'ai pas l'habitude de prendre tout ça. La première cadeau c'est moi, Oui. Reda. Alors C'est gentil ça, c'est gentil. c'est un parfum. Et tu sais quoi, c'est les parfums après Rasage. après rasage.
Voilà. الوغ Très bien. عنده علبتين، علبة صغيرة العلبة الكبيرة دي اهم، علبة صغيرة وعلبة كبيرة. أنا لزقتهم مع بعض. C'est bien. دي برفان ودي بتتحط بعد الحلاقة، لا مش كريمة، برفان بعد الحلاقة. Ah ouais, أنا ça ورضا fait بصراحة plaisir, جبناهم hein. دول. Ça fait plaisir, ça. Ah oui. Ça, c'est Ça fait pourquoi. plaisir. بون الوغ عايزة والله ما شاف لسه التيشيرت ولا شاف الهدايا دي، عايزة أشوف إحساسه إيه لما يشوف التيشيرت اللي مكتوب عليه ميسيو جانو نجم اليوتيوب. الوغ il y a une dame, Ah, oh là là. elle s'appelle بدر. أم بدر. 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 قالها كويس. بدر. Elle vous fait un bon cadeau. Gentil, ça. On va ouvrir ensemble les cadeaux pour découvrir qu'est-ce qu'elle a envoyé pour toi. Oui. هنفتح مع بعض الهدية بتاعت بدر Mais elle ne te ونشوف. connaît pas. Non, elle te connaît par l'émission, par YouTube. voilà. تقول لي ما C'est تعرفنيش. bien. Bien Parce que je sûr. ne connais pas cette dame. Non, mais Je voudrais bien la remercier. Oui, toi tu le connais pas. بيقول لي أنا ما أعرفهاش بس نفسي أشكرها. Il faudra la remercier, cette dame. Mais vous pouvez le dire maintenant, merci. Oui, mais merci, je vous remercie beaucoup. C'est gentil de votre part de faire un cadeau. Une personne, bon, vous me connaissez comme ça à la radio peut-être, mais une personne propre, non, on ne se connaît pas. Disons. Enfin, moi, je ne vous connais pas. Vous me connaissez, c'est vrai. Parce que les émissions sont là. Voilà. بيقول هو C'est très, très gentil de votre part. Très aimable, très gentil. Merci, merci. هو ما يعرفكيش بس اكيد انت تعرفيه عن طريق اليوتيوب وعن طريق الاميسيون وان هو بيطلع معانا وكده، فهو ما بس بيشكرك يا ام بدر من كل قلبه بيشكرك. هنفتح اول كادو. Regarde. Ça c'est un livre. Ouh là là. Traduire en français, c'est le Coran ou l'islam. C'est le Coran. Ah bon? En français. Oui, très bien. بقول له كتاب المصحف مترجم. Oui, c'est Alors, bien. est-ce que tu es content? Très content, mais un cadeau, ça fait toujours plaisir. D'accord. Il est comme il est, mais ça fait toujours plaisir. بقول له فرحان Parce بيقول que moi, لي moi, ça m'intéresse. Je veux toujours prendre des choses que je ne connais pas. J'aime bien beaucoup. J'aime apprendre. وي بيقول بقول له فرحان بيقول لي اي هديه تجي لي يعني بشكل خاص ليا هكون فرحان اي هديه، وهو كمان فرحان جدا لانه عاوز يتعلم. يعني بيقول انا عايز اتعلم، عايز اعرف، عنده النيه عايز يتعرف وعايز يتعلم ايه هو الاسلام. Alors tu vas lire tout hein. Ah mais oui, ça. Tu vas c'est tout sûr. lire, tu vas tout lire. Ah mais c'est sûr. بقول له هتقرا كله، بيقول لي اكيد هقرا كله. Il faut toujours être curieux, il faut toujours apprendre. J'apprends les jeunes. Eh bien, toujours, si vous voulez être intelligent et connaître beaucoup de choses, apprenez et soyez curieux, toujours curieux. Regardez, écoutez, voilà. C'est comme ça qu'on arrive à monter dans la vie. C'est ça. Il faut connaître. بيقول لازم الواحد يعرف كويس، يسمع كويس ويقرا كتير علشان يتثقف، وعلشان لازم يكون الانسان متطفل ان يعرف ويتثقف ويتطلع علشان يكبر في الحياه، يعني المنط في الحياه يكبر. فهو بيقول ان هو فرحان بالكتاب القران المترجم ده، ووعدني ان هيقراه كله، وعايز بيقول لي ديكوفرير يعني اكتشف، عايز يكتشف. Alors ça c'est pour toi. C'est très gentil, merci belle. Encore merci à cette dame, c'est très aimable, c'est très gentil. يقول لك شكرا قوي يعني انت ست تريزا تريز كوا Très gentille, très gentille. تري اميابل يعني برضه جايه من ايمابل جايه من C'est très aimable. جانتيس برضه جانتي Voilà, c'est tout. او من الصداقه Maintenant, tu fermes les yeux. Il y a une jolie présentation et tout était impeccable. Ouais. Fermez les yeux. Fermez les yeux. اقفل عينيك. Qu'est-ce qu'il faut faire? قدم له الساعة. Attends, ouvre pas. Tu peux ouvrir les yeux. Ah. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ça c'est beau ça. Oh que c'est beau. C'est une montre. Et qui va en faire ça? C'est la même dame. Ah mais là, eh ben, mais pourquoi tout ça? Non, c'est trop. يقول ده كتير ده C'est كتير. trop. Oh, c'est magnifique, magnifique. Oh la belle montre. Oh là 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 là. عجباه. Que c'est beau ça. Oh ouais, magnifique.
Faut pas faire tout ça, c'est trop. Un petit peu, bon, ça y est, merci. Mais pas comme ça, des cadeaux, c'est trop, بيقول c'est ده trop كتير fort, كتير trop عليه énorme, يعني كتير عليه يعني ممكن تقدمي لي حاجه صغيره بس دي حاجات كتير عليه بون écoute اتفضل في الشنطه انا عايزه اخليه في اخر الكتاب معمول Ah, ça c'est un gâteau ah, avec des dates oui, je Aux vois. dates. Oui, oui. il s'appelle معمول Ah bon? c'est très 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 beau Mamoun. معمول Mamoun. معمول Mamoun. علبة معمول C'est le pays, ça. et tu les prendras avec Bon appétit, merci. بقول له جاتو بالبلح دات يعني بلح Oui, il faudrait qu'on soit tous les deux pour le déguster. Ça serait encore meilleur. بيقول كان هيبقى احلى لو احنا الاثنين يعني انت وحضرتك Très, قعدتوا très قعدتوا gentil, تدوقوا très مع gentil بعض cette personne. Ouais, il faudra bien remercier la dame. bon Je ça remercie. c'est des dates ça c'est des dates Ouais, je connais. C'est bon. tu le c'est connais bon, ouais, les ça dates. il y a des dates Ouais, ça c'est bon ça. c'est nature et ça ça s'appelle quoi Le l'ose à l'amande date à l'amande bon. À l'amande. à l'amande À la menthe. à l'amande mande À la mangue. mande à l'amande ده انا شفتها. Les amandes. بقول له على اللوز bon fermez les Mais yeux on goûtera tout ça, mais en famille, tout le monde en table, hein, on va goûter, pas tout seul, moi. Hein. التيشيرت Faut que tout le monde goûte. Hein. التيشيرت fermez les yeux Ça y est. هوريهم بقى التيشيرت اللي مكتوب عليه ميسيو جانو نجم اليوتيوب faut pas ouvrir les yeux بتفتح Non, non, je vois pas, je joue le jeu. C'est la surprise. Mais ça fait plaisir, hein. التيشيرت اللي جايبه Ah, on له n'a مكتوب pas tous les عليه jours l'anniversaire. hein. ميسيو جانو C'est pas tous les نجم jours. اليوتيوب Une fois par an. هنشوف بقى المفاجأة ouvrez les yeux Voilà. Oh, oh là là. ميسيو جانو نجم اليوتيوب. ميسيو جانو الستار du YouTube il a écrit en arabe Monsieur Jano نجم اليوتيوب c'est-à-dire Monsieur Jano le star du YouTube C'est pas possible. elle a mis pour toi une photo Mais je le vois. Ah, mais, ça c'est Jeannot, ça. Handicap. Ça, c'est Jeannot. t'es Oh content là là. tu- Que c'est beau ça. Je vais mettre ça à la maison, à la porte d'entrée, que tout le monde le regarde. بيقول هحط على باب الدخول عشان الناس كلها تشوف باب الدخول C'est accueillant. هيحطوا على البوابه. Il est bizarre ce monsieur-là. Vous le connaissez, vous? Ce monsieur? Moi, il me semble que je le connais de vue comme ça. Je ne sais pas où je l'ai vu, mais je le connais. Monsieur Jano Vous croyez? استنى امسك الشنطة دي attendez Monsieur Jano attendez On a une certaine ressemblance, je trouve, je ne sais pas. attendez allez 1 2 3 Monsieur Jano نجم اليوتيوب Voilà. Et là, je vais les mettre à la porte, que tout le monde le voit. امسكوا شوي كويس عشان الصورة هو اللي تاخد. حرك ايده. Ne me connaissez pas, c'est c'est joli ça. يلا Ah يلا. ouais. Attendez, regardez avec nous parce qu'on va prendre une photo. Parce que ça, il ne faut pas l'apporter. 1 2 3 Monsieur Jano نجم اليوتيوب دوت شقي وكمان حبوب Monsieur Jano le star du YouTube دوت شقي وكمان حبوب Ça n'y est que ça commence. Ah oui. طبقها له بقى On arrive à peine de carrière. Hein. فرح. Oh, c'est beau ça. Qui c'est qui a fait ça? بنشكرك ام بدر من الصبح بنقول سائل دب elle s'appelle ام بدر Eh ben dis donc. Tu sais, elle habite en Arabie Saoudite. Oh là 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 là. Elle habite en Arabie Saoudite, à la Mecque. Ah oui, d'accord. Ah ouais. Ça, c'est une dame. Il y a une autre dame. On dit Madame Tania. C'est pas vrai. Bon, Si mon épouse était là, elle serait jalouse. ah bon. Une autre dame. Ça, elle s'appelle Saif. Ah, mais je ne me rappellerai pas. Non, doucement. Homme, Saif. c'est Oui, Saif. homme, c'est Saif. homme, c'est Et ça, elle vient من الإمارات. من الإمارات homme, c'est ابو ظبي. الإمارات بالفرنساوي ولا ما أعرف. madame, homme, c'est سيف
quel porte-pourtant أم سيف un porte-monnaie دي المحفظة اللي بعتتها له أم سيف Oh là là. c'est un porte-monnaie Oh là là, ça, c'est beau. Il est plein? بيقول فاضية ولا مليانة Allez, ah, c'est comme ça. بيهزر C'est fait pour ça. بيهزر C'est fait pour ça. Faut les mettre dedans. بيقول اتعمل Ah عشان ouais. يتحط جواها حاجة Ah, c'est beau. Oh là là, on peut en faire des affaires avec ça. Regarde, regarde. Mettre les cartes et tout ça. Ah oui. Impeccable, impeccable. ممكن نحط Ah الكارت oui. وكل حاجة جوه C'est gentil ça, c'est vraiment très aimable. بيقول Très aimable. سي Ah تري oui. جونتي يعني Ah بشكرك يا أم سيف بشكرك قوي قوي Très très gentil. Bon, et la porte pour toi aussi Et ça vient d'Arabie Saoudite? Non, c'est Non, l'Émirat. Émirats. Maroc, Maroc. إمارات Hmm. بيقول ماروك Le Maroc. إمارات Maroc. Bon, regarde, ça c'est des thés, je crois que c'est quelque chose comme des thés, mais c'est du cumin avec... Le cumin, c'est une herbe, ça. le cumin. Oui, cumin, et là, ça c'est du citron. Ah oui. كمون وليمون Avec un peu de miel. بيقول حط شوية عسل Voilà. حط Voilà. شوية عسل Ça ira, واشرب ça ira très très bien. هيبقى طعمه Parce que بقى je consomme beaucoup de miel. عشان- J'ai toujours consommé. بيستخدم كتير عسل نحل C'est bon pour la santé. C'est كويس bon. للصحة Voilà. Et notre معمول gâteau لا 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 C'est لا pas possible. Elle me rend malade. يقول Tout ce plaisir de goûter là, comme ça. هتمرضوه Oh là 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 là. Regarde, C'est ça, gentil, c'est ça ça. c'est des dates une à l'amande, regarde, ouais, aussi je vois, de noix ouais. de coco, là on me sait quand même. Ça c'est des figues Les figues. aussi Ouais. au chocolat. On connaît tout ça. Enfin, on connaît les figues, mais on ne connaît pas le goût de ça. Oui, Voilà. نقول أنا أعرف التين بس ما أعرفش الطعم بقى التين ده إيه. Chocolat. Ça des dates au noir, au chocolat noir, Oui, oui, au oui. chocolat noir. Il y a aussi de l'amande à Mais l'intérieur. il faudra qu'on goûte ça, tout le monde Regarde. ensemble. Pas Non, moi tout moi, seul. il me voyait moi aussi. بيقول لازم ندوق كلنا مع بعض الراجل عنده ذوق. بقول له بعتت لي Il انا faut le goûter tout le monde, parce que pour moi. Non, non, خلاص on a eu nous aussi. Ah, Alors, tu vois. c'est très gentil, c'est très gentil. Alors, il faut dire merci pour tout le monde. Ben oui, merci, mais on ne dira jamais assez merci parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment très aimable. Des personnes comme ça. Bon, vous me connaissez, c'est sûr, d'accord, mais comme ça, juste simplement de me voir comme ça, un poteau. Mais vous ne connaissez pas mon fond intérieur, mes pensées et ma façon de vivre. Il faudra que je vous raconte mon histoire de transporteur, ma profession. طبعا هو بيشكركم جدا. J'ai pas toujours eu 95 ans. Non, j'ai eu 60 ans, 40 ans. Oui, alors هو بيشكركم كلكم طبعا بيقول بشكركم كلكم رغم ان انتم ما تعرفوش يعني بالحقيقه او عشتوا معاه بس شفتوه كده باليوتيوب وبالإيميسيون وحبيتوه الحب ده يعني دي حاجه كبيره جدا ليه سعيد جدا 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 دي بعطس فبيشكركم جدا جدا فرحان يعني انتوا قدمتوا له سعاده مش قادر يوصفها بيقول يعني كلمه الشكر قليله اني اقولها لكم يعني كلمه شكرا قليله اني اقولها لو في كلمه اكتر من شكرا كان قالها لكم دلوقتي بقى نروح نطفي الشمع مع ميسيو جانو ونقول له كل سنه وانت طيب خليكم معانا ودلوقتي بقى هنطفي الشمع مع ميسيو جانو لا 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 venez comme ça venez un petit peu comme ça venez هنطفي بقى الشمع اهو 1 2 3 اول حاجه هنقول جويز allez joyeux anniversaire joyeux anniversaire Jano joyeux anniversaire Jano joyeux anniversaire attends Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Monsieur Jano. Happy birthday to you. سنة حلوة
يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا جميل c'est-à-dire joyeux anniversaire Ah bon, joyeux anniversaire joyeux anniversaire joyeux anniversaire Monsieur Jeannot joyeux anniversaire allez واو يلا حالا بالا بالا ابو الفاصل هيكون عيد ميلاده الليله اسعد الاوقات فليحيى ابو الفاصل يا دلوقتي بقى نقطع الجاتو Toi, tu mets le compte, toi. Attends, oh là là. C'est bien ça. C'est bien ça, Vité. Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم Tu mets un petit morceau, hein, Oui. au pâteau, Mais- la moitié de ça. Attendez, vous prenez, après vous laissez la reste. Oui, mais quand même, c'est pas une raison. Tu peux quand même en donner un petit morceau, mais pas un gros morceau, quand même, alors. بصوا يا جماعة Voilà. دي التورته اللي انا عملتها عشان manger ce que vous pouvez Oui, et la reste c'est gentil, c'est très bien, c'est très gentil. هاتي رضا مسكين. انا هجيب لك هجيب له هو سكينه هجيب له حط لك انت يا رضا ما كترش Oh قوي. là là, ساعة. regarde, c'est beau ça. شايفين Quel travail. شايفين 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 Quel travail, tout ça. Oh là 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 là. انا هجيب لي بقى ورقه هنجيب لك كل ورق Ah oui. ça c'est pour toi Merci bien. انا بقطع لي حته alors il y a des gâteaux au chocolat il y a ici au lait aussi c'est très bon là vous voulez Non, mais attends. alors tu finis ça d'abord après tu prends ça ça il y a au chocolat après il y a le tarte aux pommes الراجل شايف الحاجات كتيرة. Tu vas, mon petit. C'est gentil, c'est vrai. Bon alors mangez ça d'abord après on verra pour la reste. Oh, quand je vais manger هديله ça, هو je ne ماشي mangerai هديله pas. كله هو ماشي. Je te dis la moitié, mais je ne mangerai pas tout ça. Non, 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 non. D'accord. C'est dommage. Il faut mieux la laisser au paquet là-bas. Il faut mieux la laisser au paquet. Attendez, je vais couper pour toi. Oui, là, je coupe à la moitié, oui, là. Voilà. Alors comme ça va. Bon, oh, Et oui, laisse ça comme largement, ça. largement. Et ça je te mets après le moitié tu prends avec toi. Oui, oui, d'accord. bon اقعد بقى اكل بقى نحتفل بقى براحتنا كده. مسيو جانو في مدام قابلته في البوسطة يا جماعة ما حكينا لهم بجد. حكيت لهم حكيت لهم. اصل ما بتفرجش على كل فيديوهاتي لا ما الاستاذ. بتفرجش على كل. ببقى مشغول. بسم الله الرحمن الرحيم. J'ai jamais eu d'anniversaire comme ça. Jamais. يقول عمره ما اتعمل له عيد ميلاد زي ده عمره. Ah oui. انا بعمله كل سنه. إن شاء الله. Tout évolue, tout évolue. Magnifique. حلوة. Impeccable. الساقع مش عشان سنانك. كل مره بطلب الكلام ده كده. Impeccable. Très très bon, très très bon. قطع لك طرط سخن. ما هو أنا باكل حاجة. هو عشان سنانك. لا لا. اصلا مطلعها من الثلاجه بصراحه عشان الكريم شانتيه اللي عملته ده سبته يجمد شويه. Je connais ce goût, je ne peux pas y mettre le nom dessus. Il y a de pommes, il y a d'ananas. Voilà, l'ananas, c'est ça. Et que je connais, mais je ne peux pas le sortir. عارف الاسم بتاع الاناناس بس مش قادر يقوله يعني نسيه. Ça ne vient pas, ça ne vient pas. Je sais comment ça s'appelle, mais je ne peux pas arriver à le dire. طعمها جميل. C'est gênant, hein? C'est gênant. الكاميرا النهارده مش عارفه اظبطها لاي حاجه. Impeccable. نقطع برضه حته طرط نشوفها انت طعمها ايه. ماله. مسيو جانو مش عايز؟ Vous voulez pas goûter un peu de tarte aux pommes? Mais pas beaucoup, hein? Ah, d'accord, pas Juste pour beaucoup. goûter un Allez, peu, vas-y, hein? je change pas. Juste pour goûter.
وجرتيسي أم ولا؟ قلت لك حتة تقهر بس حاجة خفيفة خالص، حاجة خفيفة. كده. ماشي. تسلمي ايدي. الله يسلمك. أنا برضه أدوق إيه طعمها إيه دي. أنا بحب الطرب كل أنواع الفواكه خاصة بالفراولة، بس عشان معاد بقى موسم التفاح عندنا الأيام دي. Mais tu as passé du temps là. Hein? Oh là là. بيقول لي خدتي وقت طبعا عشان تعملي الحاجات دي Bon, كلها. comme c'est fait. Un pâtissier ne fait pas mieux. Il fait pas mieux. Alors, بيقول لي الحلواني مش هيعمل أحسن من ده أو أحسن من كده. دي كوبايتي ولا دي؟ دي بتاعتي؟ هي بتاعتك ولا بتاعتي؟ بيحب يشرب من بقي. طبعا. أحب كل حاجة فيك. هلا والشفا. la pâte à feuilleter, ça. La tarte. نوقف بقى ونكمل بعدين. طعمها بقى مفيش بعد كده، مفيش تورته اتعملت في الدنيا احلى من دي. اوريها لهم من جوه بقى وشها عشان اقفل الكاميرا. ايه رايكم في الجلابيه بتاعت ام بدر؟ اهي حلو والله، جميل. جميله اهو. تسلم ايدك يا مبارك. ناري 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 جماله، ناري ناري قلبي جراله، من نظرة خدني يلا يا أم. ودبنا احنا سوا. يلا نروح كده اهو. حبيبي ده، يلا يا بيه. حبيبي ده. بصوا عارفين الشكلمة؟ اوريكم بس، شايفين التورته من جوه عامله ازاي، محشيه ازاي، شايفين الجمال اهي. والطرد اوريكم بس الجمال عشان تعرفوا بس ان انا شاطره يعني مش اكتر. شايفين الطرد، شايفين محشي بتفاح من جوه ازاي، شايفين الجمال. C'est vraiment le dessert magnifique. Tout est très très bien. Tout est très bien. بصوا بقى يا جماعه، احنا احتفلنا احنا الثلاثه النهارده بمرور سنه على افتتاح قناتنا باليوتيوب، والنهارده عملنا 55,000 مشترك. 55 رهبت فين؟ 55,000 مشترك، وان شاء الله نوصل معاكم للمليون. واحتفلنا بعيد ميلاد نجم اليوتيوب ميسيو جانو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش بالشير ولايك واشتراك في القناه. لا 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 لا. السلام عليكم. كل سنة وانتم طيبين يا اخوانا، وسنة سعيدة عليكم جميعا كلكم ان شاء الله، وربنا يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين ان شاء الله. في امان الله. السلام عليكم. Au revoir. Au revoir. السلام عليكم. À plus tard. On va se revoir. J'espère. يقول هنشوف بعض، اتمنى السلام اتمنى. عليكم. مع السلامه.